जय जगन्नाथ। हाय हेलो सांग मैंने आसतु जानिबा हॉलिडे होम बुकिंग केमिति करा जाए। हॉलिडे होम बुकिंग करिया हेले आपण प्रथमे आपण रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिया जायछि सेही रजिस्ट्रेशन नंबर जरिया बुकिंग करिया पड़िबो। रजिस्ट्रेशन नंबर बुकिंग करने को हेले आपको जिबे आपको गला परे एमती पेज टे आसीबो। पेज रे जिबे हॉलिडे होम्स हॉलिडे होम जाइए आपण को जगह जिबार अच्छी से जगह ये चेक अवेलेबिलिटी जाइए चेक करेंगे। आपण को गवर्नमेंट सर्विस रे सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस कि स्टेट गवर्नमेंट सर्विस किंबा सेंट्रल गवर्नमेंट रिटायर्ड से अनुसार आपण ऑप्शन देबे। ऑप्शन रे से देखिए जे केते अवेलेबिलिटी अच्छी मनकर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस करछोंती आपण सिलेक्ट गेस्ट हाउस मारिबे। सपोज दिल्ली सीआर हॉस्टल रूम टाइप मारिबे। तापरे रूम टाइप मनकर डबल स्वीट एसी रूम मारिबे। डबल स्वीट एसी रूम मारला परे कौ डेट रु कौ डेट नेबे बोली भाबुचंदी से डेट अनुसार मारिबे। मनकर आ बुकिंग सब बेले 2 मास पूर्व ही बुकिंग करि हबो। मनकर आपण डिसेंबर आजिका डेट होची 6 तारिख आपण एडवांस जनवरी 6 पर्यंत बुकिंग नहीं परिवे। सपोज आपण डिसेंबर 30 तारिख बुकिंग नेले ओके मारिवे। चेकआउट करिवे जनवरी 1 ओके मारले से आपन को बुकिंग अवेलेबिलिटी देखेबो केते बुकिंग अच्छी। हाँ देखंतु 30/12/24 रे 67 अवेलेबिलिटी अच्छी। 31/12/24 रे 85 अवेलेबिलिटी अच्छी। 1/1/25 रे 94 अवेलेबिलिटी अच्छी। आ मैक्सिमम 5 दिन ही बुकिंग नहीं परिवे जे कोनसी हॉलिडे होम रे। देखो तापरे मनको सीआर हॉस्टल हम देखले अवेलेबिलिटी अच्छी। तापरे देखिबा केते रेट अच्छी सीआर हॉस्टल रे। से भलिया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मारिवे कि पर्सनल विजिट मारचंती कि ऑफिशियल टूर मारचंती कि गेस्ट विजिट करचंती। पर्सनल विजिट माने निजे जाउचंती आपण सहित आपणकर डिपेंडेंट को साथरे नै कि जाउचंती। ऑफिशियल टूर माने ऑफिस थ्रो रे आपण जाउचंती बुलाबुली करिया पय। गेस्ट विजिट आपण निजे जाउनाती आपण को गेस्ट जाउचंती बुलाबुली करिवा को। पर्सनल विजिट जिवे। पर्सनल विजिट जाइगी तापर सिलेक्ट एप्लिकेंट कैटेगरी मनकर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मारिवे। तापर सिलेक्ट गेस्ट हाउस मनकर सीआर दिल्ली सीआर हम देखतिलु दिल्ली सीआर हॉस्टल मारले। सिलेक्ट रूम टाइप गले मनकर डबल स्वीट एसी पई 360 टंका आपन को पड़ुची। आपन देखि सारला पर बुकिंग केमिति करबे आसंतु देखिबा आज जो अछि बुक नाउ को जिवे। बुक नाउ को जाइकी एठी आपनकर आईडी कार्ड रो फोटो अपलोड करिया को पड़िबो। तापर विजिट पर्पस मारिवे। पर्सनल विजिट मनकर जाउचंदी आपन निजे जाउचंदी। आर यू विजिटिंग योरसेल्फ यस। तापर डिपेंडेंट हो विजिटेड इन द गेस्ट हाउस आपन को डिपेंडेंट को फोटो एठी अपलोड करिया को पड़िबो। आपन को सहित के जाउचंदी तांकर ना एठी फीडिंग करिवे। तापर एठी तांकर ना फीडिंग करिवे। तापर सिलेक्ट मनकर फीमेल देबे। मेल हेतले मेल फीमेल हेतले फीमेल। सिलेक्ट रिलेशन डॉटर की फादर की मदर की सन की स्पाउस जा हेतबे लिखिबे। लिखला परे मनकर स्पाउस देबे। एज तांकर जति होचे एज लिखबे। एज लिखला परे मोबाइल नंबर आपन को मोबाइल नंबर जो रहतो से मोबाइल नंबर देबे। यदि आउ के डिपेंडेंट दरकार थिबो ताले सेकंड डिपेंडेंट लिखबे नलो अदरवाइज छाड़ देबे। एटा छाड़ी सेव रेकॉर्ड मारिबे। तापर विजिट पर्पस रे फिलअप करिवे। एप्लिकेंट कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट हेतले सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करिवे। गेस्ट हाउस आपन को गेस्ट हाउस रोजंदी से गेस्ट हाउस फिलअप करिवे। चेक इन डेट
କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଯିବେ ସେଇ ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଚେକ୍ ଇନ୍ ଆପଣ ସେଇ ଡେଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆପଣ ଚେକ୍ ଇନ୍ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଟର୍ନ ଆସିବେ ସେଇ ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ ଅପସନ୍ ଦେବେ। ଆମେ 29/12/2024 ଯାଉଛୁ 31/12/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେକର। ତାମାନେ ଆମର ଦିନ 11ଟା 29/12/2024 ଆରମ୍ଭ। ଆପଣ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିବେ 31/12/2024 ଦିନ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିବେ। ମାନେ 2ଟା ନାଇଟ୍ ଆମେ ବୁକିଂ କଲୁ। ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ID କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଥିବ ID କାର୍ଡ଼ ଏଇଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମିସେସ୍ ଫଟୋ ଦରକାର ହେଉଛି କି ଆପଣ ଯିଏ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଦରକାର ହେଉଛି ସେଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଅପଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏମିତି ନେକ୍ସଟ ମାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଖାଉଛି ସୁଇଟ୍ ରୁମ୍ ନେବେ କି ଡବଲ୍ ସୁଇଟ୍ AC ରୁମ୍ ନେବେ। ଡବଲ୍ ସୁଇଟ୍ AC ରୁମ୍ ମାନେ 2ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ରୁମ୍ ଥିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ବେଡ଼୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିବ AC ରୁମ୍। ସିଙ୍ଗଲ୍ ସୁଇଟ୍ AC ମାନେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ରୁମ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସୁଇଟ୍ରେ ୱିଥ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ରୁମ୍ ଡବଲ୍ ବେଡ଼୍। ସିଙ୍ଗଲ୍ ରୁମ୍ AC ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ରୁମ୍ ୱିଥ୍ ଡବଲ୍ ବେଡ଼୍ AC ରୁମ୍। ଆମେ ମନେକର ଡବଲ୍ ସୁଇଟ୍ AC ରୁମ୍ ନେଲୁ। ବୁକିଂ କରୁଛୁ ଆମେ ଡବଲ୍ ସୁଇଟ୍ AC ରୁମ୍ରେ। ଯେଉଁଠି ଖାଲି ଅଛି ଏମିତି ସେ ଦେଖେଇବେ। SFରେ ଏଇ ନମ୍ବରଟି ଖାଲି ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ବ୍ଲାଙ୍କ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ସେଭଳିଆ 5Fରେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆପଣଙ୍କ ଏତିକି ସବୁ ରୁମ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଛି। ଗୋଟେ 5 ନମ୍ବର ରୁମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ 3 ନମ୍ବର ରୁମ୍ ଖାଲି ଅଛି। 605 603 ଖାଲି ଅଛି। ସେଭଳି 4Fରେ ଏତିକି ସବୁ ଖାଲି ଅଛି। ମନେକର B507 ମୁଁ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବୁକିଂ କରିବେ। ସେ ଲେଖିଲେ 2 ଦିନ ପାଇଁ 1 ଡେରେ 360 ହିସାବରେ 320 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଆପଣ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭାରତ କୋଷରେ ଏମିତି ପେମେଣ୍ଟଟି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଯାହା ଯାହା ଭରିଥିବେ ସେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଉ ଥରେ ଭେରିଫାଏ କରିନେବେ। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଭେରିଫାଏ କରିଦେବେ। ଡେଟ୍ଟା ବି କନଫର୍ମ କରିନେବେ। କନଫର୍ମ କଲା ପରେ କନଫର୍ମ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। କେଉଁ ଥ୍ରୋରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଯାଇକି ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମନେକର ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କରିବେ କି HDFC ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। କି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେଉଁଥିରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପେମେଣ୍ଟ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ହେଲେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ରହିବେ। ନହେଲେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଲେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାରିବେ। ନହେଲେ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କରିପାରିବେ UPI କରିପାରିବେ। କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼୍ ମାରିବେ। କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼୍ ପରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିବେ। ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ୍ ଆସିବ। ଏଠି ଯାଇ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବୁକିଂ ହେଇଛି ବୋଲି। କେବେ ବୁକିଂ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ସେ ସବୁ ଦେଖେଇଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଏମିତି ବୁକିଂ ହେଇଛି ବୋଲି ଆଲର୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଏତିକି ଡେଟ୍ରୁ ଏତିକି ଡେଟ୍ ସେ ଶୋ କରିବ। ଶୋ କଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାରିବେ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାରିଲା ପରେ এইଭଳି ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି এইଭଳି ପେଜ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ। ସେଇ ପେଜ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାରିକି ଏଭଳିଆ ପେଜ୍ଟା ଆସିବ। ପେଜ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମାରିକି ଆପଣଙ୍କ ଯିଏ ଅଥରିଟି ଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ସାଇନ୍ ମାରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ନାଁ କ'ଣ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ସିଗ୍ନେଚର୍ ୱିଥ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ସିଲ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ। ଆପଣ ଏଠି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଥରିଟି ଯିଏ ହାୟର ଅଥରିଟି ତାଙ୍କର ନେମ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗେଇକି ନେଇକି ଯିବେ। ଯେଦିନ ହଲିଡ଼େ ହୋମ୍ ଆପଣ ଯିବେ ସେଇଦିନ ଆପଣ এই କାଗଜଟି ନେଇକି ଯାଇକି ସେଠି ସବମିଟ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୁମ୍ ଆଲର୍ଟ କରିଯିବ। ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଛି ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହ୍ୟାପି ଜର୍ଣ୍ଣି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।